Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Kwezi watukufu wa Masiwa ranzi maore nzuani mwali ujangazija. Assalamu alaikum. Shukwa leo unutihunru fursa ya dhahabu henamna mwana manzani wangu Ahmed Abdullah Muhatsambia kuhanzu hamba nadi chilenge fursa ya dhahabu inu ni hadisi nani henamna na nikiwae bakti inu na televizion ya Komor wanama lino mbabi nole ni kaitarishiri na neija wo narendao ngabo voti she tafsiri au siku unu tukanganora tsahe raisi ribadili raisi ritiemda jina tafsiri au siku hiyo ngabo bakti kaunga inikoa wa Komoro wonsi pia heni mzima wado siku alona shulaha ya uhamba kawanzo mbadiliho armenti au ngwanzo ya baki heni namnaona o ensi endesi wao tarishira ne ngabo bakti kaya wakai waidi wenda o harma deuxième tour idiri jeri tsahe raisi omwezo avril e tafsiri au siku hiyo wado siku ikawa heni mzima dasi galazimu rifikirindo ka usiku hiyo ngasina ye fursa ya subadili e Komor au riendele henamna e Komor ya baliwa inu mahamirar kwezi watukufu ngamfikiru ka sonti pia heni mzima dasi au wenji wa hatu katirad henamna ikao e daula e baliwa yodebana ikao ngamumtsahoni heni mzima dani ya fikirindo iliba zima rihime ribadili rinike bakti ya nyumeni e daula Komor au nika sirka la nyumeni na raisi wa nyumeni haruma mwezi wa avril ujao biidhnillahi alkarim. Kwezi watukufu tarishira neinu ngasina bandu ya fikre kaweni mzimanda singu jobanu ya ziele chijokati jibiwa ngetika na wakati mwinji ngewa kadeba chijatienesa zifikra za kiba zifikra za mnono za humsomo wa Komoro kagabo zinji za uhamba lakini wakati kao riniki wayo daka kume ketutosha kanijibanu nieleze ebarna majihatu ya kiba wege chijohandani baki armasu aladzima minhum de suala lahum shinji yani de fondation ya daula kwezi ikanti handongo ndaru handani de ardhi sibuzi ya vili do mujtama yani do wanadamu ikaungwa nshu yabo ya raru de serikali yule bana kwezi naambia wa Komor ukaya ngailazimu heni mzima dasi ya jitahidi ya tarahinu ratsahe e kandida au kaya usiku hiyo ngabo suala zero ljuzi sao de suala la he umkonti yani mujtama wa hatu swa Komor kwezi wa Komor e constitution ikaw ifanywa mahawabira constitution nyumeni inu idisi mbabi e fondation yani e mishinji ya daula Komor namnaje ibadili ya mishinji au ka ija itowa iturnoto au ka itia ka heni mahanga lazimu eni mahakume de juhenda mwisi wa shasaya na mabuka inu namna hujaribadili zilaraishiliana madama ngazi jarandisa juzi 2016 ikaulazimu ribulieranzi wanzuani wa vote raisi wa hao 2021 yani ya propose wa nanzuani ya vote wa Komor ni mumwali wa jau 2026 ili labda 2031 jeri shiliane ka engari toa we tournant hau kartuitoa hau ka enamna rafanya inu gatugazawo wa injie fitna harma daula Komor wanzuani wa unao hamaba nungabo makri zifanyi wao ili wanzuani wa voha e tournant ya hao wa mwali wa jau wa unao ka 2026 kwa unao ka na rais yudeba namba ukaya ngailazimu mongole mwe ze ahadi ndengao ablengo ahadi ke kamni niko aminifuhan kamjurejeza eze akorda fomboni na minhum e constitution 2001 harmon va wunu wa tournante zabarend ngailazimu handani e kanando rabadili de constitution hatu ribadili sha ngailazimu ke 2031 rejeza ranzi wanzuani wa rumeno wa mwadi kamambo ukaya lisu alalinu ngilo zero haku ngilo zero haukangilo harmon mnofu wa he daula hatu enda rambao yani do mujtama kimanga haunu rambao leo umkonti wa he Komor ya hatu leo ngalazimu ikaheni mzima dasi heni mwana mkomor ranzi maure nzuani mwali ujangazija yajihisi hakika ukayeye nge haruma ye nation ya Komor ne nation ya Komor ekaya ngabutuhuma haruma heni siwa ukaya vano mwananya wa isiwa wasaya mwanzo adanganye ili abitize abongari vunzao ula mkonti wa heni nation ya Komor yudi mana kikaba jasu ala ziru hamade nation haka nation undo mkubaliano kanga sondu wazima ando Komor wa hatu ekari vunzu
e nation ya Komor abo kabati zo dwazi poengao kana ujua rivumbo akiba kana ujua rivumbo unono kana ujua rivumbo msomo lazima ranzira hifadhi ya nation ya Komor ni nation ya Komor lazima risuhulishe hoisuhilisha lazima risitahi hizo raishiriana ukaya e tournante tourne yo debana ukanga mamdango ahadi Suleiman wa Komor kwa kam ni vote raisha ya daula amjurejeza tournante ya Komor amjurejeza haruma 2021 iliba ke mwanamzua ni haruma 2021 na mwanam mumwali 2026 labda 2031 gejer kanzi wajima au kabla ya 2031 rishiliane kana ritoe tournante linungiro suala zero haku au kakaliti la akiba kaliti la nongoza saya shangilo haruma umkonti wa hatu lazima rishiliane ka likiwa wazima kwezi watukufu ngamlengo ahdi au kaya kana ujua rifaneza saya katida si urejeza umkonti wa hatu yodemana namba ukwezi watukufu wa Komor kwa ngamo Mwenyezi Mungu ukaya ekati votewa ngamina calendrier ni hantio ka mamezi 12 ngari jo urejeza ili rirejeze e tournante ngari fana referendum ngabonziabili ya kongre lakini referendum ngazimo rifanya ili wa Komoro ntipia akaudo wenye souveraineté wa participer ribadile constitution hatu ili rirejeze au Komoro hatu armoa inu nation reconsolide yodemana namba ukwezi wa Komoro ngamunparoni nyontipia heni mzimandani ikao katiba hanu ya himaraha mjestanganyi hebazima stanganyi hebazima idirnike bakti ya Komor au kaya kabati mzimandasi ujuhamba au kaya haelewa tenongo pia ngamu mhutajioni nyonti pia rije ri anzaniso wa Komor ridua zezavira au ka ngelazimuo rende hausoni ritsanganyo na Komor umlalikoni nyonti pia heni mzimandani ikangu jonotea ariaji hamazi falsafa ikaundi zora tsanziane ya jia tsanganyi henasi riunde wazima entiatu au ka entiatu kachulinda mro katindasi nabanu huunde Komoro maudu kalazima urandise leo wega mumparoni ngambwe mihono ya hangu neruho ya hangu homabia ni namje tsanganyi heru unde entiatu kwezi watukufu wa Komoro nti pia juzi chila maore na ishidie wa maore wanzuani wa mwalimu angazija haukaga aminu kanga lazimu ni ishidie nielewe chelewa zinji siono zinji tienshi izo wa Komoro wenji wanshio maore sienshi hususwa hizo ikao wanzuani wenji walo maore gwanshio chinga mbo Mwenyezi Mungu kabajima narjohunda islah relewane idirti la pize e maudu ya Komoro rielewe kale unga lazima rinjia harmetare ya Komoro na ho njia metare ya Komoro da suwania hanje mai Komoro okaba hanamna bilion njia metare rujo la piziwa okamrana lembi njia mai histoire etare haurende njema benga mbo Mwenyezi Mungu kanike mbaba wanzanise Komoro kama Mwenyezi Mungu nitsanganywa Komoro ntipia kama Mwenyezi Mungu kamaudu nkede rais njorejeza umoja wahe archipel hatu rike badima totipia omnikoni ahdu kaya amjuka raisi wa utsanganywa Komoro namnego ahdi osoni Mwenyezi Mungu nanyi wa Komoro kaya wazima amjuka raisi wa uwania na uvama esheo sha Komoro amjuka raisi wa uwania eze haki amjuka raisi wa uhara ya ukaya serikali irumie zemvu za serikali reka jeshi reka mahkama hafaida nafsia za ezi haufaida nafsia ya mduna ezi ngamlengo ahdu soni Mwenyezi Mungu nanyi wa Komoro kanga mjuka raisi wa utsanganya wa Komoro amjuka raisi wa hifadhi wa Komoro amjuka raisi wa Komoro ntipia roho wananzao watu unanza wajoni vote watu joni vote haukaya raisi unga lazima tsanganye wandu ntipia wanda wa Komoro ntipia ngamlengo ahdi waja wa Komoro ukahusu ni Mwenyezi Mungu na nyama mbioni chanoka raisi kaunga mjum fedha hini chanoka raisi kau amjum pwani sheo chanauka raisi wa umdarauni chanauka raisi wa kana kibri au kaya miti mdoka na kibri kama ahadu kama mjuka raisi wa msitahini ubame shoshahanu amjuka raisi kao heni mjimandani amjum sitahi au kaya raisi wa ide mrumu wahe marayi wa Komoro shawiti mfaume eza siboja au guruma indafanya nongo amjuka raisi kwezi kao chanauka mjabar haumabia ni kwezi wa tukufu ukaya ngamjurejezesha usha Komoro hautimizi mambia nuka mjuka raisi wa anzani sa Komoro shamjuka raisi wa jawa anzani sa Komoro nezenti za sabonze chano paruka na umani na nsia sabonze amjurejeza ze relation diplomatique za hatu na heninti ikau rivunzu haubama wa jao ze relation nezenti ikau ngasina relation da tinizo haizo tukufu wa Komoro umshukurioni stahamilio mnishidi wana dakika wanu na Mwenyezi Mungu ka insha Allah itareshina ne zevoti zinzibire ha amani
mwaja ndiye mwenye haki anikiwa sikaja 2016 ka mjuweza jiri na minga mjuondo weza jiri charka utaha islahi armensi hatu amu mtaoni kwezo atukufa komor heni mzimadania ke gardien wa hii demokrasi ya tikubari wawiri dhulma tena amu mshukurioni na ubamizi mguka mnezi mga jandie komor jetke mongoni mwezensi kao kazi jo pepea harmali baralinu eshe ushahe komor chishite hirwa biidnillahi alkarim amu mshukurioni mgea mjazini khair wajandie inshallah wazima jero denti hatu wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kwezi maranya wa Komor. Bismillah mashallah. Mwenyezi Mungu anikusudia anike fursa ya ukaleo nje ni mhadisizeni nimwambieni ze fikira muhimu nlonizo za usiana ze voti za hera isi wa daula ikaonga mi kandida ngari jula nao ngamunjua o ngasinama hakumena shenda Mwenyezi Mungu hantia harmwe zenzi ya zinu za umtaishiani za umdailiani ze hake za hanyu kejajo mkinishih ukarma mahakumena shenda kabja fanyishi hapotro au kabja kaushangavu ya mirongozi na nambese na maendeleo naendelea nizo za tumshangazani kejajo mkinishih shezi lo muhimu dazi badi mru wanzo mvulumu badi mru wanzo mvulumuni kabati mru ujo subuti kabati mru ko shinda hawana na mirongozi mi shakabati mru ujo hambokaya harma mahakumena shenda ya mbwana na fikira ukamitanzensi ya hangu leo kwezinga mi kandida harmweze voti za hora isiunu ilinje nionese nizidi uonese mahaba hangu nanyi mahaba hangu nensi ya hangu kabati usiku wabira harmwe mahakumena shenda ya bira na tuonese mahaba hangu ne Komor leo nga mundu harma voti mahakumena shenda ya mbwana mahakumena shenda za tabu mahakumena shenda za mabangano nensi inu kwezi wakati na kautunge parti rije na mina mzee wangu mjomba wangu mwanzano wangu alimlamali ye parti rije karja itunga ili rende harma bwana za malapizo karja kaufanye parti rije ili rende ramane na mruito kwa uyonzi karja kaufanye parti rije ili rende harma mashindano ya hatu na mruito kwa uyonzi ye parti inu izalihania hafikira ye parti inu izalihania hambwana ikaunga nzo ilungwa nensi ya hatu ibadidi hekema ndezenti zilo honduniani yoni maneka we kandidaturia hangu ya leo inu njaifanya ili nende na shindane na mru itoka uyonzi ye kandidaturi inu njaifanya leo nende harma mabangano ya hangu na mru itoka uyonzi ye kandidaturi inu leo njaibalia ili nende harma mashindano ya hangu na mina mru itoka uyonzi inu kandidaturi ya amani inu kandidaturi ya tamaya inu kandidaturi ya mbwana inu kandidaturi ya mrikao harmwe mahakumena shenda ya bira haunese mahabahe nensi ya inu kandidaturi ya mrikao harmwe mahakumena shenda ya bira haunesa umuru wa wahe inu kandidaturi ya mrikao mahakumena shenda ya bira haunesa ka yojo jitolea yojo utolea ensi ya haini mbabintinti ya lonio yo itolea Komor haini tabu nukela jumkinisha na igone mahakumena shenda ya bira yo ija asbabunde tabu asbabunde mahabangu nensi yangu ngami tayari ya urumia haini babi Mwenyezi Mungu John kusudia nensi inu ikauha nensi inu iziduka na twama kwezi ye kandidaturi inu ze voti zinu zijao zinu ngabonsi zinji hunduniani kwa japaro henshi ezenguruzi henshi ubanuzi juhatu leo kwezi sonti si wa Komori ruafikano kana rende harmwezi ya sisi ili ritualie enamna rarumenti ya hatu mahamengo mine na mili ya bira rende ritualie ngabonusu wa tukadakoru ngabonusu wa kadakoru yonde hali rende harma mashindano rende harma referendum mamjo subutina mbikaya kweli referendum ibiri haudiru minga munguni mwandu ka waishangiria shan subutina nja subutina mbikanga mifahari enamne referendum ya bira sha na renyentu ka izo zibiri ula msomo haini rongo mndu yafanya ikangio na maboto uwo msomo ngabu maboto menjia bira harma referendum nguo msomo wa miju haini usiku wa hasha amsomo zinji ngazirekebeshao ngazitoa o maboto ikao mimi kila tumkinjo kansinayo shailo muhimu ndo kangaranzo rendele usoni haini zavira na ruswamilihani no rendele usoni eilo muhimu densi hatu kwezi leo tibali ya fikira ikao ze fikira zinu amhisi ukaya izo ndeze fikira ikao uwenji hususan ndo shababi kwezi kandidaturi yangu inu kandidaturi ya ho shababi ntugu zamba sababu ya kalojimbo
ukahaini kandida mtsombe kainu kandidatura ushababi kabati mwana hensi inu ekandu wakawati ntu wakati na disesias ekandu wabali hiya basawa isawa so bafanyo hazi ujusubutambe kamimiti karibu no washababi mashababi wa hensi inu leo emahamitsa nuijao amwatamanio emahamitsa nuijao amtamanio ushababi wa Komoro yonde manaika utibalia hindu yambwao katiba yani katiba la hangu no ushababi wa Komoro yani hambwa plan kenkenal ya emahamitsa nuijao ya hangu na no anazijana wa Komoro kwezi tijo hanza Mwenyezi Mungu anika furswa dhamana hensi inu armwe mahamitsa nuijao la rentrée ijuka huja itifanyishiho wakata kwa uladimu ufanyishihi amonzo nikuwa mizimili ili ni rekebeshe la rentrée ijuka huja watike hata mndu mzazi na mndu mbaba na mwana ujuka udahoni hao yambeke la rentrée ngejuka ukanziro bomanja parisali kodi bomansina mapesa ya ulive likodi bomansina droit mapesa ya ulive droit izo nazikaze kifu yezia hangu kabati mnashioni ulona jitihada wanzo some utujonda msaada he serikali yondi manaika uti hanzukaya armwe mahamitsa nuijao amjo shinda na mamjo zifanya wanazijana wajoka hisabu ya 24,000 wanazijana wajoniki wa formation de haut niveau ikaungwa jo saidiwa na serikali no wasome amjo wasaidia no wasome wanahanyu haini mwana ujoka usoma ngujoka hanza yakene à sa disposition yani msomo waju 5 millions ze milioni zombili za msaidia ya some ze milioni ndaru zimsaidie wa kaisa somo ya jibulie mbahazi izo 5 millions ijo nikiwa hanim nashioni ujo kubali yanzie harmwe université publique des métiers ikawa mjoibua rahela rentrée judge ze milioni tano izo kwa nazo nikwazo kwa nazo nikwazo wakati uzima ze milioni tano hizo kenatsumkinisha watoni kwazo wakati wo ngwajoni kiwa zembili alafu zendaru ekawa isomsomo hao ngwajo bitsa mahakume na mitano waje wa ramburse yani warejeze yala mapesa ikauri wanika wasome wafanye hazi mahakume honda mahakume na mitano mapesa yale ekawa rirejeza ngejori lazimisha rengi mapesa yala tena riniko wananya wajoka huchi kwezi yonde plan l'union ya Rusiana wana nubure no wana nefeta ukanga botambu za ukaya wana zioni kwa tusoma baka kwa tina nafasi joka hanza ndo bonzende ya some amjo msaidia passeport ngejuka gratuit yani kwa naudi ba passeport no apashiro da somo bonzi bon haini mji emiji banonga zijangi yo majana maili honda kume haini mji amjofanya study ya foot haini mji nzuane mijingi yo mengo shenda haini mji nzuani ngojuka na study ya foot mwalie mijingi yo 20 haini mji ngwajoni kiwa stade ya foot haini bavu ngwajuka na complexe sportif na culturel izo do mongako izo do 15 haini mnashoni usomo moroni nganzo ya joka ya informonti awe juma ngujojo rantro hao magari ya serikali ze bisi za serikali za hangunge jo wabalia ende nao mijini hao warejei kane mfumbili au kane mfumdaru hanzi ya za serikali amwanzo wana wa hensi yuno wajueka ngabonsi iwaishele yao ngo unansika unge wanzao miu mwanzani watoto izunga mzijuao yonde manaikao na mnivoti tsuka upepo bai shanga munjuao haila jitihadi hangu ngamunjuao heala maba hangu nanyi za utwale mahakama ya hensi ya hatu ya mahakama haini procureur haini president wa tribunali ngujo votewa ngeyarengezwa mana ya mda ya mahamidi kana ujo mjumao mamambro wa Cour supreme ngwajo votewa tena bon alafuza usiana ye serikali ya hangu ye waziri wa handa da wanu ambao ministre premier wongu joka waziri wa homsomo wa utamaduni wa shababi ni sport ngabjoka waziri wa diaspora haukayanga rijua ukaya ungwa wenji walumanga ikaungwa joshinda warifai vano tiju shakwa japaro tulomhono ni hao sabuzi ngwa haruma uhadazi ngwa tsungo uhadalo shamru wanzo uwafikirio ujue namna mataka ya hatu ya lobonze elimu ilono wana hatu ya lobonze keja paro fikiriwa inde menakao amjoka na waziri speciali ya diaspora diaspora ngwa jo voti amzambo na mamjo zirenda kwezi yonde manakao na mkema kini bwanama mlobonze tienshi hona minanyi shati miminga mungwenu watsungua wajeva notiju iliri jerike sur place rimwani lieni hunu mjwe kanga nyina mzima hamadanyi kaunge usoni
harmwe zetabu ikao ngujue zetabu mlonizo ngeusoni au tsahazi shawiri ya zetabu mlonizo izo nzo habari kwezi wakomori na mkene toma wakomori amjue zetabu mlonizo malahoni shanganzo mjuka nganyina wana hanyu ikao ngwajua uzibira harmwe dunia ngwajua zetabu za hanyu ngwa utayari haini wakati mjo waonesa ka koelinga mwanzo murume ngasi tayari ya umtsaishiani zenjema nti hatu kama mongoni mwa zenti ziro duniani marhaba minjinga rjo wonana hanjema na amani armenti hatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.